इसमें मुझे बताया गया है कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का कारोबार लोगों को ऑर्डर मिलेंगे। কলকাতার সায়েন্স সিটিতে আয়োজিত 60তম গার্মেন্ট বায়ার্স অ্যান্ড সেলার্স মিট অ্যান্ড B2B এক্সপোর দ্বিতীয় দিনে দেশ বিদেশের ক্রেতা বিক্রেতা এবং শিল্প মহলের প্রতিনিধিদের ভিড়ে মুখরিত হয়ে ওঠে প্রদর্শনী প্রাঙ্গণ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, রাজ্যের স্কুল শিক্ষা আবাসন MSME ও বস্ত্র দপ্তরের মন্ত্রী দীপক বর্মন, বিধায়ক ডক্টর রাজেশ কুমার, দিলীপ সিং, বিজয় ওঝা, কাউন্সিলর মীনা দেবী পুরোহিত, সমাজকর্মী সুশীল ওঝা এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হরিকিষণ রাঠি, সিনিয়র সহসভাপতি বিজয় কারিওয়ালা, সহসভাপতি প্রদীপ মুরারকা, সম্পাদক দেবেন্দ্র বৈদ্য সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেন, পশ্চিমবঙ্গের শিল্প গড়ে ওঠার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। একসময় রাজ্যের পোশাক শিল্প দেশের অন্যতম শক্তিশালী ছিল বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তার আশা, নতুন বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বাংলা আবারও শিল্পোন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে। অন্যদিকে মন্ত্রী দীপক বর্মন বলেন, রাজ্যে পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিনিয়োগকারীরা বাংলায় উৎপাদন কেন্দ্র করতে আগ্রহী। পাশাপাশি দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে একটি গার্মেন্ট হাব গড়ে তোলার প্রস্তাবও সরকার গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবে বলে জানান তিনি। सफर है, जो परिवर्तन हुआ है वो विकास के लिए, जो परिवर्तन हुआ है वो सुशासन के लिए। यहाँ जो सरकार पहले की और तुष्टीकरण की नीति के कारण यहाँ की जनता को सुशासन देने में फेल हुई, डेवलपमेंट करने में फेल हुई, इसलिए जनता ने परिवर्तन का मूड बनाया और परिवर्तन किया। इसके लिए मैं पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के द्वारा एक ये बायर सेलर मीट एंड एक्सपो आयोजित किया गया है। इसमें मुझे बताया गया है कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का कारोबार लोगों को ऑर्डर मिलेंगे, लोग अपना कारोबार बढ़ाएंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जब डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आगे बढ़ेगा और ये डेवलपमेंट के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए एक शानदार प्रयोग जो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन आज बहुत उत्साह और ऊर्जा इस फेर में देखा है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC जब संविधान बन रहा था तब भी ये चर्चा में था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा, लेकिन यहाँ कई कारणों से तुष्टीकरण की नीति के कारण इस पर विचार किया नहीं। राजेश, राज्यों ने बहुत सोचा है, गोवा में पहले से ही UCC है, उत्तराखंड में हो गया और कई राज्य और सोच रहे हैं। पश्चिम बंगाल ने भी इस समय में बहुत शानदार इनिशिएशन लिया है और इसके आधार पर जो UCC आएगा निश्चित रूप से वो समानता का सूचक है। 2 লক্ষ বর্গ ফুটেরও বেশি এলাকা জুড়ে আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন 1000-এরও বেশি দেশি বিদেশি ব্র্যান্ড। আয়োজকদের আশা, 3 দিনের এই এক্সপো থেকে প্রায় 1600 কোটি টাকার পাইকারি ব্যবসা হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, চ্যানেল 10।